Bismillahirrahmanirrahim. Before we start our class today, let us recite Kitab Al-Fatihah. Okay, so chapter 3 is about organizing and searching information. So in this chapter, you will learn on how to search for book or information ke journal ke tak kisah apa-apa pun yang dipanggil information, and how to organize the information as well. So these are the things that will be covered in this chapter. First, you will learn about OPAC. What is OPAC? So sebelum ni pun saya ada mention about OPAC. So sekarang ni lah you akan learn in detail lah what is OPAC all about. And then you're going to learn about digital information and search engine, online database, classification schemes. Ada 5 benda lah yang you akan belajar untuk this chapter. Learning outcome, at the end of this chapter, you should be able to define OPAC, what is OPAC, and then understand the concept of digital information. And then you also should be able to explain what is search engine and describe the online database. And lastly, describe classification schemes. So first, we're going to look into the online public access catalog, or better known as OPAC. Okay, OPAC ni abbreviated by as OPAC ni, nama panjang dia Online Public Access Catalog, or simply the library catalog is an online database of materials held by a library or group of libraries. So OPAC ni kita boleh cakap dia adalah satu katalog buku. Kita nak cari satu buku, kita nak cari kat mana? Cari dekat katalog OPAC. Ada tak kat sini yang dah pergi PITA? Dah pergi PITA UiTM Kelantan, UiTM Macang, Pustakaan Tengku Anis? Berapa orang yang dah pergi dah masuk PTA? Ada yang dah pergi, ada yang belum. Okay. So yang dah pergi tu, lepas ni ke lah contohnya kan, pergi dekat library, tengok ada tak OPAC ni. Kalau dekat PITA kita, tak adalah sebiji macam ni, tapi dia akan ada satu ruangan tu, dia akan letak satu komputer dekat tengah-tengah. Itu adalah OPAC. Maksudnya kalau you nak cari buku apa-apa, instead of you terus pergi dekat rak buku ni, ada banyak buku kan. So you tak tahu nak cari buku yang you nak tu, you tak tahu kat mana. Takkan you nak cari satu rak. So you pergi dulu ke OPAC, you search for the book that you want to look. And then dia akan keluar kat sini rak nombor berapa, susunan yang keberapa dan sebagainya. Once you dapat the details, baru you pergi dekat mana rak buku tersebut. So it helps you to save time lah. You tak perlulah kena cari satu rak. You cari kat katalog ni, kat OPAC, dan terus directly pergi dekat tempat yang buku tu disimpan. So OPAC generally contain records of all the items that are like library catalogs, such as books, journals, databases, manuscript collection, and many more. So users search a library catalog principally to locate books and other material physically located at a library. Ada tak kat sini siapa-siapa yang pernah guna OPAC? Pernah cari buku pakai OPAC? Belum. Tak pernah? So kali ni saya akan akan bagi you all satu exercise. You akan pergi dekat library and then you akan menggunakan khidmat OPAC ni untuk cari buku lah. Okay. So an online public access catalog is a computerized database of a library's holdings. So in library mesti akan ada OPAC because it can help people to search for the book that they want to look at. And then in most libraries, OPACs have replaced the card catalog. Kalau you perasan masa zaman sekolah, kalau buku dekat library tu, dekat belakang buku tu dia ada satu kad. Kat situ lah you tulis nama kalau you pinjam buku tu. Kalau buku tu tak ada kad, maksudnya buku tu dah dipinjam oleh orang lain. Jadi sekarang ni because of dah ada teknologi yang lebih canggih, so they have developed their own system which they call as OPAC. So they letak barcode sahaja, barcode dekat buku, and then they scan, dia pun directly masuk dalam sistem. And then libraries often name their OPACs, and Ulster is called the catalyst. And then as the catalog is the key access in the library, learning how to use is one of the most important skills to achieve information retrieval. So you as a student, you need to have a skill to search for the book in OPAC. Jangan kata macam tak tahulah nak cari buku kat mana, sanggup ni cari satu rak untuk cari buku, dia tak nak guna OPAC. Rugilah, nanti dia akan merugikan you punya masa lah, right? Then the OPAC search form allows searching for any combination of author, title, subject or keyword, date or format. For example, kalau you tak tahu tajuk buku tu tapi you tahu the name of author,
So you go to the OPEC punya komputer ni, you search for that author's name, and then dia akan list out semua buku-buku yang di bawah nama author tersebut. Okay. And then items that do not indicate a holding location have not been barcoded. Kalau tak ada barcode, so maksudnya dia not available. In fact, bukan sahaja komputer dekat library sahaja yang boleh guna khidmat OPEC ni. Okay, there are another place that you can find a book, which is OPEC ni connect to lah, which is by using MyKM punya website. MyKM yang tempat untuk you all cari information tu, kat situ pun ada OPEC juga. Okay, so OPEC at UiTM, they search the same information. They have information on books, articles, media and more. So dalam OPEC UiTM ni, dia ada basic search or simple search which you can retrieve search result using the advanced search. And then you also can use filters. Filters ni maksudnya you nak contohlah you nak cari buku tu mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Contoh, you nak cari buku author nama sekian-sekian tapi buku tu yang diterbitkan pada tahun 2024 sahaja. So dia akan keluar result dia those publication on 2024. Dia tak akan keluar untuk sepanjang tahun. That is filter. And then you also can use filter to sort preferences and also combine more than two fields to get the result. So ini adalah link kepada library OPEC. Okay, instead of here, you boleh pergi dekat MyKM lah. So this is UiTM punya OPEC. Dekat UiTM punya OPEC ni ada you punya profile information, ada search library material, you boleh check out item history. Dia akan keluarkan list out buku yang dipinjam, buku yang you tak pulangkan lagi ke, atau berapa banyak you ada hutang buku dan sebagainya, boleh tengok dekat OPEC ni. Okay. Sambil tu saya nak tunjuklah dekat you all, dan you all pun boleh explore sendiri juga macam mana buku OPEC ni. Tanpa perlu pergi library pun you boleh buka lah OPEC. So you can go to MyKM. You boleh pergi ke MyKM ataupun yang link ni lah. Link library.uitm.edu.myopec.html ni boleh, ataupun you boleh terus guna MyKM je. Tapi pada saya eloklah you all biasakan untuk guna MyKM je. Pergi mana-mana start daripada MyKM. Sebab MyKM tu portal yang semua tempat you boleh pergi. You all nampak tak mana OPEC? Nampak. Sebelah kanan. Kan? So kat sini OPEC dia. So sekarang ni because of we have like universal punya internet teknologi tu, dia dah ada, dia bukan hanya intranet. Intranet tu maksudnya internet yang dekat dalam bangunan tu sahaja. Kalau you keluar, you tak dapat akses. Itu sistem OPEC yang dulu. Sistem OPEC yang sekarang dia dah guna internet dah, which is you pergi mana-mana pun you boleh akses the system. So kita pergi tengok kat sini lah OPEC. Kalau you buka OPEC you all pun, dia akan keluar you punya maklumat lah. Kalau macam saya, maklumat ni lah. Nama, staff ID, and then tarikh masuk kerja lah, tarikh nak bersara pun ada ni, nombor telefon, alamat, and then tarikh lahir pun ada kat sini. Lepas tu dia ada tulis kat sini, kalau you ada denda, tak bayar, tak pulang buku ke, dia akan tulis kat sini lah. Kita try buka tau, you boleh buka sini juga. And then you boleh pergi dekat my profile, apa semua ni information. Okay, kalau nak cari buku you boleh pergi kat sini. Kalau you perasan dekat tepi ni, dia tulis UiTM Kelantan. In case lah kalau macam you nak cari buku tapi masa tu tengah cuti ataupun tengah kelas online, and then library yang terdekat dengan you all adalah mungkin you orang Penang dekat dengan UiTM Pulau Pinang. So you can select UiTM Pulau Pinang and you can look for any books yang ada dekat UiTM Pulau Pinang. So senang lah. Kita cari kat UiTM Kelantan, contoh kita nak search buku pasal apa? Pasal food dah. So dekat sini result dia keluar, ada 93 books, ada 9 articles, e-book tak ada, journal tak ada. So kita nak cari buku. Alright. So dia akan keluar lah semua senarai buku-buku kat sini. For example, I want to borrow ni lah China's Food, a Photographic Journal. So kalau you nak tahu information pasal buku ni, you pun tekan. And then ni adalah maklumat tentang buku ni. Dia ada call number, dia ada ISBN. ISBN ni ibarat macam
nombor IC, nombor pengenalan. Manusia kan ada kad pengenalan kan. So buku pun ada kad pengenalan. So that nanti orang senang untuk locate where is the book. And then dia ada call number pun sama juga lebih kurang identity of the book. And then ni semua maklumat dia. Ni adalah nama dia punya author. Tajuk buku ni tahun bila? 1986. And then ini adalah yang you perlu tahu. Kalau you nak cari buku ni dekat library, ini yang you all kena tahu. Accession number dia dekat rak nombor berapa? Rak 21480. Dia berada kat mana? Dekat shelf. Kalau buku tu dipinjam, dia tak akan tulis shelf kat sini. Dia akan ada status dia borrowed. Okay. And then location dekat mana? Kat kampus Machang. Kalau kat Kelantan ni dia ada 2 kampus. Kampus Machang dan kampus Kota Baru. So kalau buku tu ada kat Kota Baru, dia akan tulis kampus Kota Baru. Contohlah kalau you nak pinjam buku ni, you dah dapat information kan. Esoklah contohnya you nak pergi library. Petang ni tak nak pergi library lah, panas ke apa ke, esok pun nak pergi. So you dapatkan information ni, and then barulah you esoknya tu you pergilah dekat rak nombor ni 21480 ni, pergi cari, and then you akan jumpalah buku ni macam tu. Okay. Dia lagi menarik lah bila you all dapatkan information kat sini, and then you pergi cari kat rak. Sometimes ada juga isu buku tu ada dalam sistem, tapi bila pergi dekat rak, buku tu tak ada. So apa sebab dia? Sebab dia mungkin orang baru pulangkan buku dan buku tu belum lagi diletakkan dalam rak. So buku tu mungkin ada dekat dalam troli buku. Sebab tu dia tak ada dekat rak. So this is the features in OPAC system. Macam saya tunjuk tadi lah, there are several information about the books, title, buku tu edisi berapa, publisher dia siapa yang menerbitkan buku tu, and then physical description ni, buku tu berapa muka surat, and then panjang lebar dia berapa sentimeter, semua ada detail dalam ni. And then for your information, yang paling penting dalam chapter 3 ni adalah information OPAC ni dia akan keluar dalam final test. Final test akan tanya soalan berkenaan dengan, dia akan bagi information yang macam ni, and then dia akan tanya what is the author of this book, and then you kena cari pula. Kalau soalan tu tanya what is the publisher for this book, so you kena cari base kat sini. Okay, ini penting tau, take note kat sini sebab dia memang wajib keluar dalam final test. And then tadi dalam OPAC tu, dalam buku dia mesti akan ada ISBN, like what I told you. It is a unique number given to the publication that follows the International Standard Book number. And then local call number is a classification and location number of the materials in the Library of Congress. And then dia ada juga main entry person. Main entry person is the name of the author. And then kalau dia ada lebih daripada satu author, dia akan letaklah author yang seterusnya juga. And then title statement of responsibility means the title of the book. And sekali dengan nama author or co-author pun selalunya akan berada dekat sini juga. Dekat sini ya. Mana title statement? Title statement ni, this is the title of the book. This one is the author, penulis buku tu. So you all jangan confuse pula. Ni bukan tajuk buku, tapi this is the name of the author. Ini baru the title of the book. And then title edition area, buku ni edisi yang keberapa? Kalau dia dah dicetak 3 kali, so mungkin dia edisi yang ketiga. Kalau dia baru dicetak sekali, dia akan jadi the first edition lah. And then publication and distributor, siapa yang menerbitkan dan company apa yang distribute. So there is 3 basic information in this area, which is the place of publication. Selalunya dalam buku dia akan tulis place of publication dekat mana. Kalau dia dipublish dekat Kuala Lumpur, dia akan tulis Kuala Lumpur. Publisher dia siapa? Mungkin Karang Craft ke, New Straits Times ke, dia ada macam-macam jenis publisher. Kadang-kadang student akan confuse. Author tak semestinya jadi publisher. Selalunya author dan publisher adalah 2 entiti yang berbeza. Penulis menulis buku, dan buku dia tu dia akan bagi kepada company yang boleh bantu dia publish buku tersebut. You kena faham yang itu. And then year of publication, bila buku tu diterbitkan. And then this collection was printed in London. Yang ini dia refer kat sini lah, buku yang ini. So buku ni publish dekat London. Butler and Tanner Limited ni is the publisher, penerbit dia. Dia diterbitkan di mana? Dekat London.
bila dia diterbitkan 2005. Okay. And then another information like physical description, macam saya cakap tadi lah, this is physical description of the book and size of the book berapa dan sebagainya lah. Dan bibliography notes provide the information about the list of references and cited and index of words. And then topical heading, buku tu dalam topik apa, dalam kategori apa. And then added entry personal name, if there is any co-author available dalam dalam buku tersebut, so dia akan masukkan dekat added entry personal name. And the accession detail provide current status of the collection, whether it has been circulated, written or in a list of reserve. Kalau ada orang reserve, dia akan tulis kat sini lah accession details ni. Kalau buku tu available, dia akan cakap buku tu available, ada dekat rak. Kat sini accession detail. Okay. Now let's move on to the advantages of using OPAC. So bila kita tengok tadi, OPAC tu banyak sangat dia punya advantage dia lah. One of it is it can provide more searching options such as author, title and keywords. You boleh gunakan apa-apa saja untuk cari buku. Boleh je type apa-apa. Kalau you tak ingat title, you masukkan dia punya author's name. Kalau you tak ingat author's name, you tak dia punya title. Ataupun you type topic of the book pun boleh juga. And then easy retrieval by using the call number of the book or ISBN number, and then easily check if books are available, borrowed, circulated or destroyed. So daripada OPAC tu sendiri, you boleh tahu buku tu ada ke tidak. Kalau tak ada, you tak perlulah pergi ambil buku tu, tak payah pinjam. Kalau buku tu available, you boleh pergi library dan borrow buku tu. And then using OPAC also can be time saving for its users when it minimize the time for searching books, and also it eliminate duplication of book records because it is computerized. It also offer remote access to the catalog, enabling you to search from your home computer. So you daripada college, duduk dulu lepak-lepak dulu kat college, cari buku yang you nak cari tu, and then bila dah jumpa, barulah you jalan pergilah dekat Pita dan pinjam buku. And then it also allow user to make online reservation of the items borrowed. So kalau you takut nanti semalam you check buku tu ada, pagi ni you pergi Pita tengok buku tu dah dipinjam. So nak elakkan daripada that kind of thing happen, masa you cari malam tu, you boleh reserve dulu. You reserve and then tomorrow you go to Pita and you can take the book lah, take home the book. So tak adalah isu buku tu tiba-tiba dah diambil masa you search tu, sebab you dah reserve secara online. So now let's move on to digital information pula. Digital information ni apa pondor ni. Okay, so in 21st century technology, almost everything about information is associated with digital or electronic. So macam yang you all tahu, sekarang ni nak tengok information through video pun sangat senang kan. Kalau you all nak tengok information through video, you akan pergi kat mana? YouTube. YouTube, betul. Dalam bentuk video. Lagi? Apa lagi? TikTok. TikTok kan, ataupun macam-macam lah video. Dekat Facebook pun ada short video, YouTube pun ada shorts kan, Google pun ada. So it is very easy for you to get information. Tak perlu pergi kedai beli surat khabar, buka telefon je boleh dah tahu. In fact kalau those yang suka main bola, suka layan bola kan, kalau bola yang macam EPL ke apa ke kan, dia orang punya game kan tengah malam, kadang-kadang tak sempat nak tengok apa kan. So bangun tu you akan tengok phone and then tengoklah berapa skor bola dan sebagainya. You tak perlu tunggu nak pergi kedai, tunggu kedai buka, nak kena beli surat khabar, tak perlu. Because of digital information ni, you boleh dapat information tu sangat-sangat senang. Okay, so this information is expressed as sequences of binary digit. So macam mana they create the digital information ni? They create using the binary digit, or they call it as bits. So for your information, komputer ni tak faham bahasa manusia, tapi dia faham binary punya language. Binary language ni represent 0 and 1 sahaja. 0 and 1. 0 and 1 ni dia akan develop menjadi satu alphabet ataupun satu word. So komputer faham bahasa ini yang dipanggil binary digit. Okay, now let's look at search engine. So as you all know, search engine ada macam-macam, ada banyak jenis kan. Tapi yang selalu you all guna apa? Google. Google kan.
You all jangan confuse. Dia ada browser. Browser ni adalah tempat untuk kita search information. Search engine pula berbeza. Okay, search engine ni ada Google ada browser Google Chrome. Google Chrome ni is browser. Search engine is the Google itself. Google search engine. And then apa lagi search engine yang you all selalu guna? UC browser. UC? Safari. UC browser. Safari tu ada browser sebenarnya. Dan Yahoo ada macam-macam lah kan. Tapi most of us ni familiar dengan Google punya search engine lah. Because mungkin sebab dia user friendly, easy to search, easy to type dan sebagainya kan. Dia sangat stable lah. Okay. So search engine is a software program to find website, web pages and internet files. So it help in locating web pages on certain topics or in locating specific pages for which you do not know the exact URL. Kalau you nak search for something, pergi dekat search engine, dia akan keluar lah search result. So another example of search engine like AltaVista, Excite, Google, Hotbot, LookSmart, Lycos, Yahoo and etc. Banyak sangat lah. Banyak, tapi perbezaan search engine ni is like dia punya features, either dia user friendly ke tidak, and then dia punya search result dia tu bagus ke, exact macam apa yang kita nak cari ke. Okay. So basic rules in seeking information using the search engine. Kalau you nak make sure yang you nak jumpa information yang seperti yang you nak search engine tu keluarkan information seperti yang you nak, kena make sure you pandai cari, you pandai key in kan good keyword yang difaham oleh search engine. So first, cara dia adalah use the advanced search tool whenever it is possible. Kalau you nak you punya pencarian maklumat tu lebih detail, you kena tekan yang advanced search tools tu. Okay, and then search for phrase or limit the word phrases. Jangan panjang sangat dia punya phrases dia. Make sure dia pendek supaya search engine tu boleh faham you nak cari apa. Jangan terlalu lengthy word sampai search engine pun tak tahu sebenarnya you nak cari information apa. Okay, simplify your keyword search and then try to seek for synonymous words in case your search has failed. Synonymous ni maksudnya yang maksud yang sama. Contoh, kalau you nak cari buku, you nak search for books, and then you dah cari buku tu tapi dia tak keluar yang macam you nak. Mungkin you boleh guna perkataan lain daripada buku. Mungkin you boleh tulis majalah yang berbau maksud yang lebih kurang sama lah dengan buku kan. And then other words yang synonymous supaya dia boleh jumpa seperti apa yang you nak lah. So this is the common search engine. Google ni semua orang tahu kan. Google, Yahoo ada tak siapa-siapa pernah guna? Saya rasa sekarang ni Yahoo sangat-sangat jarang orang guna lah. Walaupun Yahoo ni sebenarnya in like early 2000 dulu, Yahoo yang paling famous. Google tak ada lagi masa tu. In fact like 1990s, hujung 1990-an, Yahoo lah yang paling nombor satu lah masa tu. Tapi bila dah ada Google, Yahoo pun dah semakin ke belakang lah, dah tak berapa ramai orang guna. And then Ask Network pun is one of the search engine juga. And then they also have Meta search engine. Meta search engine dia search website, search under search macam tu. Okay, this is the explanation lah on Google. Google search engine reach its users in a variety of languages. And then Yahoo search best for broad and general topic. Ask Network is a natural language web search which offers to search information using exact terms besides using bulk keywords and give the good match to search terms. And then Meta search engine is a program that automatically submits search requests to several search engines simultaneously. Ini yang saya cakap tadi, Meta search engine ni adalah search engine yang search kepada search engine yang lain. Gitu. Contoh konsep dia ni macam
Kalau siapa yang biasa booking hotel, dia ada satu website ataupun apps tu, bukan Agoda, Trivago tu is a meta search engine. Dia akan searchkan another search engine about hotel ni yang provide the same information lah. Kalau you nak search for you nak book hotel, that is meta search engine. Example of meta search engine ni like Tokpile, Xquick, Mama, Search, Vivissimo and also Profusion. Okay, Boolean operators. Boolean operators ni word such as and, or, and not are called as logical operators. These three keyword ni kita guna masa kita nak buat pencarian lah dekat dalam search engine. For example, you want to look for a book, but you don't want book about, you tak nak buku pasal horror punya book. So, you akan search for book and you type not ni, huruf besar, not horror. Maksudnya, result nanti dia akan keluar buku yang, dia tak akan pilih buku yang dalam genre horror lah. Dia akan cari buku genre lain. Gitu. Contoh kat mana yang kita boleh guna Boolean operators ni? Contoh kalau you pergi dekat Google search engine, kan ni Google search engine kan, book not horror. So sebenarnya not ni adalah dia punya Boolean operator. So dia akan cari buku yang non horror punya buku. Kat mana nak cari yang advanced search? Advanced search ni duduk dekat, mana kalau Google ni, ni advanced search ni kat sini. So dekat advanced search, kalau you nak cari information, dia akan lebih narrow down, lebih detail kat sini. You nak dalam bentuk apa, format apa, dia nak buku daripada mana, what kind of language. So bila you masukkan ni, dia akan keluar lebih detail lah seperti apa yang you nak. Okay, this is online database pula. What is the online database? Online database ni, bayangkan macam kita ada almari kita simpan macam-macam benda kan. Almari tu fizikal, kita boleh pegang apa semua. But online database ni tempat penyimpanan secara online, secara maya. Benda yang kita tak nampak. Contoh macam you all punya phone. You all simpan gambar, simpan video, simpan macam-macam benda dalam telefon sampai dah telefon you full. Memory dah penuh kan. Maksudnya you punya online database you tu dah penuh. That is online database. Tempat simpan-simpan semua maklumat-maklumat lah. Semua information. So online database is a web-based filing system designed to store information to the computer application and deliver from the computer system. You need to have an internet. Kalau you tak ada internet, you tak boleh gunalah online database. Okay, to make it accessible to the user. So library online database contain information from published work. Apa-apa sahajalah, majalah ke, jurnal ke, video ke, tak kisah, any kind of information yang dipublish. So for example like magazine and newspaper articles, encyclopedias and also other reference books. So untuk kita cari online database pun kita audit, tak kisahlah apa-apa sahaja bentuknya, you boleh cari. Library online database provide citation information. Kalau you nak buat citation, library online database ada that information. For example like author, title of article, publication, buku tu tajuk apa, and then who is the publisher and also date of publication. Information yang ada macam dekat dalam OPEC tu ada juga dalam library online database. So library online database often contain full text articles which you can print or email an entire article. So in for UiTM dia menggunakan this one lah, online database, ataupun dekat mana, dekat MyKM tu. MyKM tu you boleh access online database. Okay, ini benda yang you all kena buat tu untuk you all punya group assignment. You kena search for journals dekat online database dalam MyKM tu untuk dapatkan maklumat. Okay, this is also online database. Tapi ini, dia database yang di luar UiTM. Ini
UiTM yang maintainkan online database UiTM sendiri. Dan pada masa sama, UiTM ni ada provide access to other journal database, which is yang antara yang famous lah, which is Emerald Insight. Emerald Insight ni adalah salah satu website untuk search journal artikel, penulisan apa-apa, banyak ada dekat dalam Emerald Insight. And then ada lain pula online database, ada macam-macam jenis. Nanti saya tunjuk dekat you all dekat dalam MyKM tu. Okay, and then online database they provide both for specific topics and also for general topics. For example, like for specific topics, library online database macam Biography Resource Center, New Book of Popular Science yang ada lah. Then for general topic, basically online database macam ProPress, World Book Online, like Emerald Insight tu dia more on general topics lah. Sebelum saya pergi ke advantages of online database, I want to show you the online database yang ada. Ni tadi kat mana? MyKM kan? Dekat MyKM ni, you pergi dekat sini, online database. Dekat dalam online database ni, bila you klik, dia ada sangat banyak online database yang ada di seluruh dunia ni yang UiTM subscribe. Semua jurnal-jurnal online database ni berbayar, tapi UiTM dah bayar subscription dia, akan subscribe. So dia memudahkanlah pengguna warga UiTM ni untuk akses, untuk dapatkan bahan-bahan untuk belajar, bahan-bahan apa-apa sajalah untuk pembacaan dan sebagainya. Okay, so one of the famous one online database adalah yang macam saya cakap tadi is Science Direct. Science Direct is one of the famous juga. You all kena faham yang ini adalah operated by outsiders, bukan UiTM. Tapi UiTM bagi akses. UiTM subscribe kepada this all online database ni so that warga UiTM macam saya cakap tadi boleh dapat akses, boleh dapat bahan, boleh dapat bahan bacaan, bahan penulisan dan sebagainya. Okay, yang ini operated by outsiders dah. Ni US punya journal online database yang famous juga. You boleh search any journal kat sini. Same goes to Scopus pun sama juga. Dia lebih kurang macam ni lah. MyKM ni macam shopping mall. Dalam MyKM, dalam shopping mall kan ada banyak kedai. Dia ada kedai gunting rambut, kedai kasut, kedai makan, kedai macam-macam jenis kedai. So dalam MyKM ni dia provide macam-macam jenis kedai-kedai pula kat dalam tu. Dan kedai-kedai yang ada tu pula operated personally lah. So ni bukan dimiliki oleh UiTM, Emerald ke apa semua ni, tapi UiTM subscribe dengan this online database. Okay, ada hint online, ada macam-macam kat sini. ProQuest, Library of Congress classification, like this Advanced Malaysia. Okay, Web of Science. Ni semua adalah online library database. So advantages of online database, first, it is a powerful searching capabilities. It is quick and easy access to multiple years of information. You nak cari lah information tahun 1920-an, 1886, semua ada dekat dalam online database tu. Okay? And then improve the currency compared to annually updated paper volume or periodically updated loose leaf product. Online punya information ni lebih senang updated. So kalau you all cari bahan menggunakan online punya medium, lebih updated lah, lebih dia punya information tu lebih updated compared to like hard copy punya version. And then online database accessible outside the library building and also outside library hours. Dia tak semestinya you kena pergi library untuk cari this online database. Macam yang kita tengah buat sekarang ni, kat mana-mana sahaja kat rumah you all ke apa kan, you boleh pergi dekat MyKM, you boleh cari you boleh access to the online database. And then multiple users can access materials at the same time, and there is a little risk of loss or damage to the reference material. So kalau ada 50 orang access dekat information yang sama pun should be no problem. Tak ada isu nak tarik-tarik rambut, nak berebut ke, dia ada. Kalau berbanding dengan fizikal kan, buku tu kalau ada satu buku je
ada 50 orang nak pinjam, memang kena tunggu turn lah. Itulah one of the advantages nya. Okay, now let's continue to next subtopic, which is classification schemes, right? Dalam information ataupun any publication, they have created satu information. Macam saya cakap tadi, ISBN, phone number, tu semua adalah information yang kita nak kenal pasti dan mudah untuk kita cari buku tu duduk kat mana. So they have their own format untuk make sure that setiap publication yang ada, dia akan guna classification scheme yang sama untuk memudahkan semua orang cari buku tu lah. Kalau you main letak je information, tak guna format yang sama, so dia akan jadi susah lah untuk orang lain cari buku ataupun any information lah. Okay, so library classification scheme is a list of classes arranged according to a set of predefined principles for the purpose of organizing items in a collection of entries in an index, bibliography or catalog into groups based on their similarities and differences to facilitate access and retrieval. So classification is the systematic arrangement of objects, ideas, books or other items which have like qualities and characteristics into groups of classes. That's why lah dia kalau dalam library dia ada librarian. Librarian ni tugasan dia, one of the task lah untuk create this classification format ni, so that they can arrange organizedly all the information, the books yang ada. So the purpose of library classification is to provide a basis for organizing books and materials so that the users can find them quickly and easily. That's why kalau you all tengok you all punya nombor IC, format nombor IC kita semua sama. Depan tu adalah kita punya tarikh lahir, tengah tu adalah kita punya kod kita lahir kat mana, and 4 nombor terakhir tu adalah nombor unik yang tak sama dengan orang lain. So untuk kita categorizekan buku pun sama juga, dia ada certain format yang dia kena ikut. Sebab apa? Sebab nak suruh semua orang yang cari itu pun akan cari dengan mudah. So main purpose of library classification, kenapa kita nak menggunakan library classification is because it is a helpful sequence. Macam saya cakap tadi, senang untuk kita search information kalau kita guna library classification, and then it can help to replace, have a correct replacement, susun dengan teratur, and then it has a mechanized arrangement, and then it is addition of new document. Kalau kita nak tambah buku yang baru ke apa ke, senang untuk kita tambah records yang baru, and then with withdrawal of document from stock, and also as a book display pun senang untuk kita refer. Components of library classification, there are several components. First is notation, and then ada form division, general class, index, and also call number. 3 types of classification system di seluruh dunia ni, dia ada 3 lah yang digunakan pakai oleh library-library yang ada. One of it is Dewey Decimal Classification System, DDC, and then ada Library of Congress Classification, LCC, and also last one is UDC, Universal Classification System, UDC. So ketiga classification system ni have their own format, dan it depends on the library to follow which kind of library classification system yang nak guna. Alright, and then notation. Tadi kita cakap pasal notation. So notation is alphabets, numbers and symbols used in a classification scheme. So there are 2 types of notation, which is pure notation and mixed notation. Pure notation ni uses only numbers or alphabet. So numbers ni dia akan guna 0 sampai 9 and alphabet A to Z. For example, like DDC, Dewey Decimal Classification tu dia orang guna pure notation. Dia hanya guna numbers and alphabets only. Whereas mixed notation ni pula dia uses number and alphabet. Maksudnya alphanumeric. Dia combine both. And sometimes ada juga yang pakai simbol. Yang alphanumeric ni guna yang guna alphanumeric is LCC, Library of Congress Classification, and yang guna simbol macam UDC, Universal Decimal Classification Scheme. Okay, first now kita tengok DDC dulu. DDC is Dewey Decimal Classification, developed by Melville Dewey in 1876. Maksudnya Pakcik Dewey ni lah yang
memperkenalkan DDC ni in 1876, dah lama ya. So DDC divide all knowledge into 10 classes which numbered from 000 to 900. You tahu dalam gambar ni, contoh ni kan, dia ada 500, ada 510 until 519, so 500 and 599. Dia guna number sahaja. Okay, the 10 division of every subject organize each of the 9 subject classes. So you need to remember, kalau DDC dia hanya ada 10 classes sahaja. And DDC ni mainly used in public or school libraries. So in DDC, they have 3 structures. The first summary contain 10 main classes. Second summary contain 100 divisions. And the third summary contains the 1000 sections. So dalam setiap classes ni ada pula, dalam setiap classes ada division pula. Dalam division ni ada pula section. So dalam 10 classes ni dia ada banyak lagi anak-anak dia kat bawah tu. Alright, so this is an example of 10 main classes of DDC. Dia ada general works, philosophy and psychology, religion, social science, language, natural science, applied science, fine arts and recreation, literature and also history and geography. So setiap classes ni dia dah identify dah ada nombor dia sendiri. You tak boleh nak ubah-ubah lah. So kalau you ada buku yang berkaitan dengan language, so you akan straight away guna 400 and 499 ni. And then language ni pula ada section dia lain, ada anak-anak kecil yang lain, so dia akan ada pula small numbers pula kat belakang tu. Okay, ini adalah pecahan tadi lah. This is the main classes. Okay, ini adalah dia punya sub classes dia. So dalam computer science 000 ni computer science. So kalau berkaitan dengan bibliografi, dia akan jadi 010. Kategori ni memang tidak berubah, you kena follow je, ikut yang mana yang bersesuaian. Okay, dia sampai 900. Dia sampai 900 je, 999. Dia tak ada 1000, tak ada, dia sampai 900. Okay, so DDC call number pula macam mana? Dia punya call number untuk DDC dia hanya ada number only, the number of books about Mennonites in Russia. So ini adalah call number untuk buku bertajuk ni lah, Mennonite. So yang bawah ni pula information tentang apa? The author's name. Author, penulis kepada buku ni nama dia Bell. So B ni mewakili nama depan, nama pangkal author. And then yang kat belakang punya huruf ni pula represent the first word of the title. Contoh buku ni bertajuk Great Mennonites, contohnya kan. So yang huruf pertama kat depan tu dia tulis G kat belakang ni. So ni adalah cara macam mana dia orang categorizekan ataupun create the call number of each books. Alright, next one is LCC. LCC originally developed by Herbert Putnam in 1897. Kalau tadi Dewey tadi mencipta DDC pada tahun 1876, and then about 20 years later Herbert Putnam pula create LCC. Okay, dalam LCC ni pula each subject class has been given individual treatment and has been developed according to the kind of materials in the LCC expected to acquire in the subject area. So ini adalah format LCC, alphanumeric, maksudnya dia ada alphabet dan juga number. Kalau DDC dia either guna nombor sahaja ataupun alphabet sahaja. So Library of Congress call number always begin with the letters of the alphabet. So the letters identify the subject of the work. For example, the letter P at the beginning of a call number indicates that the subject of the work is language or literature. Kat sini adalah kategori untuk LCC. Kalau DDC tadi dia guna numbers untuk categorizekan dia punya classes kan. Kalau LCC dia guna alphabet untuk categorizekan, alphabet from A to Z. So kalau buku tu berkenaan dengan general work, dia akan jadi A kat depan. Kalau buku tu berkenaan dengan fine arts, dia akan jadi N dekat depan. Macam tu. Okay. And then the call number also function as a location code, and you will find it taped to the bottom of the spine of each book. Macam ni lah dia akan letak dekat buku ni, dekat tulang buku. And then example dia macam ni lah format untuk LCC punya local call number. So dalam setiap kategori tu A sampai Z tu,
dia ada pula anak-anak dia, AC, AE, AG. So buku pasal general work berkaitan dengan museum. So dia akan letak AM kat sini. So dia akan letak kat sini AM. Alright. Sampai Z lah. So how to read local LCC call number? LB ni adalah dia punya title of the book, LB, category of the book. Kalau LB ni, tengok kat sini ni LB kan. Cari L. Ni L. So buku tu dalam kategori LB, Educational Theory and Practice. Yang ini LB. And then read the second line as a whole number, 2395. This is the call number for this book. C65. The third line is a combination of a letter and number. Read the letter alphabetically. Read the number as a decimal. Some call number have more than one combination letter number lainnya. Ini pun unique number for the book lah. And then 1991 ni is the publication date. So kalau buku tu publish on 1925. So dia akan tulis kat sini 1925. So that's the end of chapter 3. So sekarang ni kita akan tengok pula macam mana assignment you all untuk the first group assignment ni, which is you need to refer, you need to look for articles lah, journal article untuk buat assignment. So saya dah post dekat Google Classroom, but I will explain to you as well lah. So dan nanti tak adalah yang tiba-tiba confused atau nak buat macam mana kan. So what you need to do for your first assignment ni, you kena buat 2 orang tau. Berdua is a pair punya assignment. So you kenalah cari kawan yang berdua. Since kelas C dengan D ni ada 22 dan 23. So kelas D akan ada satu grup yang 3 orang. Kalau kelas C should be no problem. You all semua akan jadi genap lah. You all akan genap. Cuma grup D akan ada satu grup yang 3 orang. So ini adalah soft copy yang you all kena isi. Untuk buat assignment tu, isi terus kat dalam ni. And then later on bila you nak submit, you kena save as PDF. Jangan hantar dekat saya dalam Word punya dokumen. Hantar dekat dalam PDF. Kalau ada siapa-siapa yang hantar dalam Word punya dokumen, saya akan potong markah. Sebab you tak baca instruction dengan betul. So this is the instruction. This is a group, a pair group assignment. Pair tu maksudnya 2 orang lah. Unless yang ada lebih seorang tu, dia akan ada satu group yang 3 orang. So you need to find 5 full text articles on business management topic from any online database platform. Ingat tadi kan saya ada share macam-macam jenis online database platform. Ada Emerald Insight, ada Scopus, ada Web of Science, ada macam-macam. So carilah dari mana-mana online database tersebut untuk cari you punya journal ni. Journal, artikel adalah benda yang sama tau. You jangan confuse. Journal tu macam majalah. Articles boleh berada dekat mana-mana. Artikel surat khabar, newspaper article, magazine articles, penulisan dalam jurnal. Penulisan articles tu boleh jadi dalam macam-macam publication. Okay? So when I talk about journal articles, maksudnya you kena cari artikel dalam jurnal. So untuk yang assignment ni, you kena cari jurnal artikel sahaja. So carilah artikel tu yang dipublish between 2019 to 2024. Saya nak yang 5 tahun terkini. You all jangan cari yang 2017, 2007. Kalau ada, memang you akan dapat kosong untuk that particular journal. Sebab saya nak 2019 to 2024. Sekejap lagi saya tunjuk dekat you all macam mana you all nak filter search untuk cari articles yang within this timeline sahaja. Okay, so bila you all dah settle isi, submit your assignment in PDF format. Jangan lupa save as PDF. Macam mana cara nak save as PDF? Pergi dekat file and then you boleh save a copy, and then dekat sini tukarlah dia punya format dia as PDF, and then tekan save. Ataupun you boleh pergi dekat sini terus save as PDF pun boleh juga. Dia akan keluar lah dia punya instruction semua macam tu. Okay, and then you punya dokumen ni kena ikut this format. Contoh
you nak save you punya dokumen. Pergi dekat save a copy. Kat sini you tulis group assignment 1 leader name. Contohlah leader name dia adalah siapa? Leader name Siti Nurul Sakinah. Nurul Sakinah. Group mana? Sakinah group mana Sakinah? Contoh 1T. This is format yang saya nak. Kalau you tak save guna format yang saya suruh, saya akan potong markah. Sebab instruction dah ada kat sini. So I assume you tak baca instruction dengan betul. Okay? And then dah save, submit dekat Google Classroom, submit dekat dalam ni, submit kat sini. And then bila kena hantar? 9 Mei. 9 Mei hari Khamis sebelum 11.59 malam. 9 Mei tu adalah pada minggu yang ke-7. Minggu yang ke-7. Sekarang kita minggu yang ke-4. So you ada 3 minggu untuk buat group assignment 1. Okay. Dan lagi sekali saya pesan dekat you all, jangan buat kerja last minute. Bila dah dapat tugasan tu, cuba untuk siapkan seawal yang mungkin. Sebab later on nanti you akan ada assignment lain yang lebih banyak. So yang mana yang dah start, yang dah dapat awal ni, siapkan secepat yang mungkin. Okay, clear tak kelas? So far clear? Okay. Ini adalah template yang saya bagi kat you all. You all isi je maklumat ni. Once you dah dapat journal, you isi semua maklumat kat dalam journal ni dan you kena summarizekan journal tersebut. Okay, sekarang ni saya akan tunjuk dekat you all macam mana nak cari journal. Saya nak you all cari dekat MyKM tau. Saya tak nak you all cari kat Google. Saya tak nak you all Google journal business management journal. Tak nak. Saya tak nak you all cari kat Google. Saya nak you all cari kat MyKM. Dengar ingat tau. Cari dekat MyKM. Please take note, antara journal yang you all boleh cari yang berkaitan dengan business management adalah satu dekat Emerald Insight boleh cari, and then IEEE Explore ni pun boleh juga, Science Direct boleh, Scopus pun boleh, Web of Science pun boleh. You boleh juga try tengok yang dekat lain-lain kok ada. Sebab apa tau, saya nak you all cari, ambil journal daripada pelbagai jenis online database sebab ini adalah rubrik. Maksudnya, you all punya assignment, saya akan bagi markah based on this rubrik. Kalau you all tengok kat sini, yang the first one ni, database selection. Kalau journal yang 5 journal yang you cari tu, you hanya cari dekat satu tempat sahaja. You cari dekat Emerald Insight sahaja. Berapa markah yang you akan dapat? You akan dapat 3. Sebab you cari dekat satu tempat sahaja. Tapi, kalaulah you cari dekat 4 online database contohnya, you cari satu journal, you ambil dekat Emerald, satu you ambil dekat Web of Science, satu you ambil dekat ProQuest, satu you ambil dekat Science Direct. Ada 4 kan? Nanti you ambil 2 lah kot dekat salah satu tempat. So you akan dapat 20 markah, full mark. Okay, and then content. Kalau content you okay, you punya summary you okay. Summary kat sini ni okay. You tak copy paste ke, ataupun summary tu you pendek sangat ke, you dapatlah markah banyak. And then you punya description pun sama. Ability untuk you mencari maklumat. Kalau you cari maklumat dekat satu tempat sahaja, maksudnya you punya ability untuk mencari tu, skill you tu tak berapa memuaskan hati lagi. So secara keseluruhan berapa? So total adalah 100 markah. 100 markah ni akan convert kepada menjadi 20%, 20% untuk you punya assessment for group assignment 1. Okay, so carilah. Saya akan tunjuk dekat you all satu tempat Contoh cari dekat Emerald Insight. Nak cari jurnal artikel ni, pergi dekat Emerald Insight. Kenapa you kena pergi Emerald Insight melalui MyKM? Sebab macam saya cakap tadi, UiTM dah subscribe to Emerald Insight. Kalau you pergi dekat Emerald Insight ni daripada luar, bukan melalui MyKM, ada certain journal yang kena bayar kalau you nak access full artikel. That's why kalau you masuk melalui MyKM, yang berbayar pun you boleh download. Okay. So tadi topik dia pasal apa? Kena search pasal business management. So you type here business management. You type kat sini business management, dia akan keluar result dia. Nampak tak kat sini ada 262,000 articles berkenaan dengan business management. So sekarang ni kita nak refine, kita nak filter kita punya search. Kita nak filter jadi tahun berapa? 2019 sampai 2024. And then you select artikel sahaja. Yang artikel type lagi sekali 2019 to
2024. And then tekan go ni. Ini adalah filter maksudnya. So tadi daripada 262,000 result dia kan, sekarang dah jadi berapa? 65,000. So these are the articles yang you boleh pilih mana-mana sahaja sebab dia dalam topik business management. Contoh, okey, yang ini apa? Multiplying success, the power of multiple simulations with graduated weighting and coordinated sequence for learner engagement. Ini artikel by Jeffrey W. Elstead. Pasal yang lain juga. Ni the role of digital knowledge servitization in supply chain management. Contohlah you minat dengan tajuk yang ni. So you tekan, you boleh download. Kat sini pun ada information dah. Kalau you nak download dia punya full article, you boleh download yang ini. Dia akan pergi dekat sini lah, full article. Ni adalah dia punya full article dia, journal article. Kat sini pun ada banyak-banyak information. So once you dah select 5 articles, dah pilih 5 article, you extract lah information yang ada dekat artikel tu masuk dalam article title. Mana article title dia, kelas? The role of digital knowledge. So you copy paste je. Tapi bila you copy paste, make sure saya tak nak font yang dekat artikel tu. Kena follow font dalam template ni. You tekan paste, dia akan jadi font yang sama. Tengok sama tak? Ni font Century Gothic, ni Century Gothic. Kalau font ni tak sama, you kena make sure you kena bagi sama. Okay. And then author ni siapa? Author dia ramai Lucia Pizzicini, Valerio Temperini, Federica Carboni, Armando Papa. Nama dia comel So inilah nama dia. You boleh je nak copy kat sini pun boleh. Contoh Elak Azim nampak tak? Kalau you copy paste, dia akan jadi tulisan macam ni kan. Macam mana cara yang paling senang untuk you make sure tulisan dia sama macam dalam template? You nampak tak perkataan ni, CTRL control ni, tekan CTRL ni, pergi dekat ni, keep text only. So dia akan jadi font yang sama dengan template. Lebih mudah. Okay, itu dia punya tips je lah. Tips. So kena make sure semua author ada dalam ni. Kalau you tertinggal satu nama, kena potong markah. Make sure you kena check author dia sebab saya akan check balik journal tu, betul ke tak information yang you extract tu. And then ni journal. Journal ni nak tengok kat mana? Tengok kat sini. Nama journal tu journal apa? Dia punya artikel ni diduduk dekat majalah nama apa? Macam tu. So journal dia, ini nama journal dia. International Journal of Physical Distribution and Logistic Management. Okay, sama. Keep text only. So dia akan jadi macam tu. ISSN DOI. Kat mana nak cari ISSN DOI? Okay, ni ISSN DOI. Kalau you ada jumpa dua-dua, boleh bagi dua-dua ISSN. Kalau tak ada, bagi DOI either one pun tak apa. Kalau you nak cari mana DOI dia, ada tak? Try tengok. Ada tak DOI? You kena pandai-pandai carilah. Ni dalam ni yang full artikel dia. Ni DOI dia. Bolehlah copy paste kat sini. Ni adalah dia punya DOI. Okay. And then tahun bila? Artikel ni tahun bila? You tengok yang paling latest sekali, 11 March 2023. Tapi dia nak year sahaja. So you tulis 2023. Okay. And then volume. Kat sini kalau you tak jumpa volume, you pergi balik dekat website dia, cari volume berapa. Untuk cari volume, kalau Emerald Insight, you boleh pergi dekat bawah-bawah sikit. Ini adalah dia punya volume. Volume tu maksudnya buku artikel tu edisi yang keberapa. Kalau kat sini dia tulis ni volume 53, number 56. So ni volume 53, issue. Dia ada issue tak? Tak ada issue. Tapi you boleh tulis lah ni, number 5/6. And then page. Berapa muka surat? You boleh tengok kat sini. Page 589 to 611. 589 to 611. Kalau you rasa macam tak jumpa dekat sini maklumat pasal pages, pergi dekat full paper dia, cari page number. Page number selalunya ada je dekat sini.
Ni page nama dia 589, 591 sampai last kali. Tengok page berapa last kali. Last kali page 611. Okay. And then publisher, siapa yang publish? Tengok balik kat sini. Siapa dia punya publisher? Publisher dia adalah Emerald Insight. Ni publisher dia Emerald Publishing Limited. You copy yang ni je. Ada setengah student dia pergi letak terus yang copyright ni. Ni tak payah. Ni je. Ni sahaja. Alright. And then artikel URL. URL ni ada student dia ambil daripada sini. Tapi kalau you copy yang ni, bila saya buka dia agak susah sikit untuk saya akses balik. Tapi tak apalah, saya terima je lah. Janji ada URL tu. Ataupun selain pada tu, satu lagi cara untuk bagi URL, letaklah yang ini. DOI ni. Pun boleh. Either one. Okay. Jangan lupa kena font kena sama. And then description ni pula, you bacalah sedikit dia punya artikel. Artikel ni pasal apa? Baca kat sini pun boleh, abstract apa semua ni. And then buatlah synopsis, summarize artikel tu pasal apa. Tapi in this area je, satu artikel maklumat satu page saja. Jangan masuk dalam page yang kedua. Those yang siapa yang buat sampai masuk page yang kedua tu, saya akan potong markah. Okay, you buatlah kat sini saja, hide kat sini sahaja. Yang ini saya tunjuk Emerald Insight. Kalau you pergi dekat tempat lain, you nak cari dekat contohlah you cari dekat Science Direct contohnya. Lain pula dia punya online database dia. Tapi still you need to search for business management topic. Web of Science lah. Kita try Web of Science. Okay, ni Web of Science punya online database. Dia memang lain lah dengan Emerald Insight tu. Sebab dia adalah dua online database yang berbeza. But still you can search for articles yang related lah untuk you punya assignment. Search lah dekat sini business management. Okay, kat sini dia ada 2000 articles. So you terus pergi tick dekat sini filter ni, cari artikel sahaja, tick articles. Dia ada 19,000 artikel. 19,000 and then kat sini you nak filter tahun. Sebab kita nak cari artikel from 2019 to 2024. So you tick yang ni je. Kalau tidak, dia akan keluarkan semua artikel. Tengok daripada tahun 1970 pun ada kat sini. Tak nak. So you just nak this recent 5 years only. So you pergi kat refine, dia akan keluar kat sini. Ada berapa? Ada 218 ke yang mana ni? Oh ni kot 10,000. Ada 10,000 articles yang mengikut apa yang kita nak lah. So you pun pilihlah mana-mana. Contoh yang ini, bibliometric review on business management field. So you click on this, you can get all the information. Okay, contoh inilah artikel yang kedua lah kat sini. Ada tak author kat sini kelas? Nampak tak siapa author dia? Ara. Ni ada dua orang author dia, Arar Typhoon dan juga Yurdakul Gulsen. And then author, artikel title apa? Artikel title bibliometric review. Jangan lupa keep text only. And then author dia, so you all jangan direct copy paste tapi ubah font. So yang ini buanglah nombor-nombor ni. Nama dia Yurdakul ni, Yurdakul Gulsen Arar Typhoon. So bila you extract information tu, you kena kemas-kemaskan jugalah. Janganlah macam sepah macam tu kan. Kena kemaskan. And then apa lagi? Journal. Dia publish dekat jurnal apa? Sources dia adalah Scientific Annals of Economics and Business. Ni adalah nama jurnal. Kadang-kadang dia tak bagi tahu ni jurnal nama apa. So you kena pastikan you tahu, you ambil information yang betul. Kenapa dia tak ada? Tak apalah. And then kat sini dia ada ISSN, ada tak? ISSN. Kalau tak ada, carilah sampai bawah-bawah tu, cari sampai jumpa. Dia mesti akan ada. Ni ISSN dia, masuk kat sini. And then year, what year? Published 2023. So tulis sini 2023, volume 70, issue 2, page 301 to 334. Masuk kat sini. And then publisher, publisher dia adalah, ni publisher dia.
Alexandro apa benda ni. This is dia punya publisher. Ini alamat dia, tak payahlah. Ni sahaja. And then artikel URL. Masukkan URL yang ini ataupun boleh masukkan dia punya DOI. Kalau ada, masukkan sini DOI dia. And then you kena baca artikel ni and buat summary kat sini. Sampailah cukup 5. Lepas tu, satu lagi yang saya nak you buat. Articles ni you tak boleh sama dengan group lain. Maksudnya dalam kelas you, contoh 1C tak boleh ada group lain yang sama artikel. Kalau sama dengan 1D tak apa, tapi jangan sama dengan you punya dalam group you sendiri. So, saya dah prepare satu list untuk you all, key in kan nama artikel you all so that takkan sama dengan orang lain lah. So, dekat C ni saya dah create dah 11 group. So, you tinggal letak nama je. So, sekarang ni, by today, kalau boleh saya nak you all start dah tulis nama ahli group je dulu. Tak cari lagi pun tak apa, kalau cari pun lagi bagus. Tapi tulis dulu siap-siap nama group. Penuhkan je dekat atas ni, dia tak ada maksud apa-apa pun group 1, group 2 ni, tak ada. You tulis je yang siapa first, tulis terus ke atas ni. And then, bila you cari artikel tersebut, terus je masukkan dalam ni. Ada 5 kat sini, masukkan. Contohlah kalau you pilih tadi artikel yang ini, tulis tajuk dia and then tulis 2023 dalam kurungan 2023. Tulis macam tu. Okay. And then saya nak you all jaga elok-elok you all punya list ni, jangan buat bersepah-sepah. Sebab nanti saya boleh tengok siapa yang menyepahkan senarai ni. Dan you teruskan sampai 5. Dan siapa-siapa yang nak masukkan artikel, make sure you tengok dulu tajuk ni dah ada orang lain punya ke tidak. Pernah jadi isu dia dah tulis tajuk dia, ada orang lain ambil dia punya tajuk sebab dia tak check. So you kena check lah sebelum you masukkan. So kalau nak elakkan daripada tersama dengan kawan yang lain, you all carilah siap-siap artikel tersebut. Ni untuk group 1C. Untuk group 1D kat sini. So dekat last kali group 11 ni ada 3 orang sebab you ada 23 orang. So dekat dalam Google Classroom ni ada 2 dokumen yang saya postkan, attach kat dalam ni, which is list Excel yang saya tunjuk tadi, yang ini, and also dia punya template. So benda ni lah dua benda yang you kena buat lah. Jangan last minute esoknya nak submit, hari ni baru tanya, memang madam tak layan tau. Jangan you all jangan submit pukul 11.59 tapi 11.50 baru you nak hantar. Nanti masa tu lah ada masalah line lah dan sebagainya. So those yang lambat hantar memang madam akan potong markah terus. So you all tengok dulu, go through. Kalau ada apa-apa masalah, please ask me. Hopefully that semua orang faham lah macam nak buat. Okay, you have 3 weeks untuk siapkan yang itu. Dan lepas ni ada pula assignment yang lain. So better you siapkan awal-awal lah untuk assignment yang pertama. Yes, that's all for today. Jangan lupa buat revision untuk quiz next week. And then saya akan post exercise untuk chapter 3 jugalah kejap lagi. Alright, so that's all for today class. Assalamualaikum, bye-bye. Thank you, madam. Thank you, madam.